Haré una oración. I am going to pray. Abacados, Holy Father, háblanos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. talk to us through your Ruach HaKodesh. Por favor, Please, queremos oír tu preciosa voz, we want to hear your precious voice, no la voz del hombre. not the voice of man. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, toda Gabá, In the name of Yahshua HaMashiach, thank you so much. Omen, Beomen. Amen. Amen. Siéntense, por favor. Please sit down. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Your servant, Dr. Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejilá Gozo y Paz, Roy, pastor of the Quejilá Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. in Tehuacán, Puebla, Mexico. Les invitamos de parte de todos In behalf of everyone over here, we invite you a visitar varios sitios en internet. to visit several sites on the internet, gozoypaz.mx gozoypaz.mx, y jacoswell.net. jacobswell.net. Hay dos canales de YouTube, There are two channels in YouTube. el de inglés Jacoswell In English, we have Jacobswell, y en español Shalom 132. and in Spanish, we have Shalom 132. Usted encontrará videos, audios, apuntes You will find there videos, audio teachings, and notes que puede usted bajar, copiar y regalar. that you can download, copy them, and give them away for free. Hágalo con toda confianza. Do it with all of your confidence. En esta quejilá no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. In this congregation, in this Kehillah, we do not make business with the word of Elohim. Y hágalo pronto porque el tiempo es corto. And do it soon, because the time is getting shorter. Bendito es Yahshua Mashiach. Blessed is Yahshua HaMashiach. Bendito es el nombre de Yahweh. Blessed is the name of Yahweh. Vamos a ver hoy, amados Sahim, Today, beloved brethren, are going to see Hechos capítulo 8. the book of Acts, chapter 8. Recuerden que el libro de los Hechos Remember that the book of Acts realmente todavía no se acaba de escribir. is not it hasn't been finished written yet. Se sigue escribiendo porque la gente sigue trabajando. It is being written still yet nowadays because people is working. Ahora, vamos por favor a abrir Hechos 8 So please let's go and open your Bibles in y, Acts 8. y quiero recapitular algunas cosas del capítulo 7. And I want to recapitulate certain things from the chapter 7. Ahora, Now, hago una aclaración, amados Sahim. let me make something clear. No quise abarcar a Shaul o Saulo I didn't want to speak so much about Saul or Shaul en el capítulo 7 al final, on chapter 7 at the end, porque si no la atención se hubiera desviado sobre Pablo, sobre Saúl o Shaulo. otherwise the attention would be directed to Saul. Pero a mí me interesaba que quedara bien clara But I was interested more in it would be clear la enseñanza sobre Esteban. the teaching about Stephen. Entonces por eso no hablé más sobre Pablo, Shaul. That's why I didn't speak more about Saul, Shaul. Miren cómo dice el verso 58 de Hechos 7. Look what it says what it states in verse 58 on chapter 7. Dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Shaul. Ve para acá. Acts 7, verse 58. Drag him out of the city and began to stone him. Meanwhile, the witnesses laid their coats at the feet of a young man named Saul. Ahora, Now, aquí como que se entiende, over here is like some people understand bueno, que era un joven que estaba ahí, Pablo, Shaul, that, well, he was a man that was just standing by there, y que los testigos dejaron sus vestimentas ahí a sus pies. and that the witnesses just leave their clothes right in his feet. No, la realidad es esta. No, the reality is as follows. Pablo, Shaul, Pablo, Shaul, tenía Saul, peso en el Sanedrín. had certain Por así decirlo, le dijeron a nos más se poshidin, lo la práctica ku same po beshen a doya su mashiach, same po shidin beshen a doya su mashiach. Ahora, explico esto. Let me explain the following. Shaul tenía un papel en el Sanedrín. Shaul was involved with the Sanhedrin. No era un joven que estaba ahí por casualidad. He was not just a person that was standing by there. Ahora, Now, la idea es esta. the idea is as follows. Hay algunos relatos There are some tellings que es como si fuera el Brit Hadashah oral.
That is as if it was the Brit Hadashah, or the oral Brit Hadashah. pero The good verdadero, verdadero. But they are right. They No, are no true. mentira, sino verdadero. They are not lies. They are true. Entonces el sumo Cohen So the high priest, the high Cohen, tuvo que salir con unos Kohanim, had to get out with some Kohanim, unos levitas some Levites, y el encargado de la ejecución. and the one that was in charge of the execution, Y el encargado de la ejecución and the person that was in charge of the era execution Pablo, Shaul. was Shaul. No era que era un joven por casualidad ahí. It's not that was a person that was just standing No. by there. Entonces el sumo Cohen, So the high priest, the high Cohen, una vez que descendió, les estoy hablando un poquito de la tradición oral, once he descended, I'm talking about the oral tradition, pero verdadera. but the one that is true. Es que esto es por lógica. And this is by logic. Entonces el sumo Cohen, So the high priest, ya una vez que trajeron a Esteban, once Stephen was brought to them, delega el sumo Cohen a Pablo. the Le high dan la priest, responsabilidad de apedrearlo. the high priest gave the authority to Paul to be sure that he was stoned. Algunos dicen Some people said, que el sumo Cohen dijo estas palabras: say that the high priest, the high Cohen, say the following words: Saulo de Tarso está a tu cargo. Shaul of Tarso, it is in your charge. ¿Sí me doy a entender, Ahim? Do you understand me? Entonces no es que era un joven ahí por casualidad. So it's not that it was a No. man just standing by there. No. No, porque un joven cualquiera Because anybody no tendría tanto poder como lo vamos a ver en Hechos 8. wouldn't have that much power or authority as we see in chapter 8. Entonces la tradición cuenta esto. So the tradition, Shaul se narrates quedó the mirando a following. Esteban, Shaul miraba a Esteban, was looking at, sí, Stephen. a Esteban, y entonces And llamó a los testigos. he called the witnesses. Y según la tradición oral verdadera, And according to the true tradition, tenían que identificarse los testigos. the witnesses had to identify themselves. Recuerden que eran testigos falsos. Remember that they were false witnesses. Entonces el sumo Cohen, una vez dichas estas palabras, So once the high priest say these words, Saulo de Tarso está a tu cargo, Shaul of Tarso, this is in your charge. dio la vuelta y regresó al templo. He turned around and went back to the temple. Entonces Saulo de Tarso So Saul of Tarso dijo: said, testigos, identifíquense. witnesses, please identify yourself. Se tenían que identificar los testigos. They had to identify themselves. Al mismo tiempo que se identificaban, At the same time they were identifying, se quitaban las ropas. they were taking out their clothes. Ahora, algunos han hecho la sugerencia Now, some had made a suggestion de si se quitaban el talit. that if it was the talit what they took out, Bueno, es probable que haya sido eso, well, this could be probably que ante el coraje que tenían, that because they were angry, hayan puesto el talit a los pies de Saulo. they had put their talit on the feet of Saul. Sin embargo, Nevertheless, lo más probable es que no llevaran talit. the most probably is that they didn't bring their talit with them. Pero puede ser que hayan llevado talit, But it could be that they brought their talit porque el mismo enojo los hacía más ciegos. because they were angry. It made them blind. Ahora, lo que sí es esto: Now, what it is true, se vestían con una túnica completa they were wearing a long tunic, y arriba una túnica solamente para abrigarse un poco más. and on top of them they put a cloak so they could get covered. La túnica de arriba era sin mangas. The cloak that was over them was sleeveless. Algunos han sugerido Some people had suggested que uno de los testigos era de Alejandría that one of the witnesses was from Alexandria y otro de Sicilia, and the other one was from Sicilia. pero eso no hay forma de comprobarlo. But we cannot prove that. Entonces recuerden, So Saulo remember, de Saul Tarso está a tu cargo. of Tarso, it is in your charge. Saulo dice: identifíquense, testigos. So Saul said, please identify yourself. Se quitaban las ropas They took out their cloaks, y al mismo tiempo decían su nombre and at the same time they were mentioned their names y de dónde eran. and where they were from. Lógico, tenían que ser judíos. Of course, they have to be Jewish. Y una vez hecho esto,
once they say this, entonces empezaron a apedrear a Esteban. then they began to stone Peter. Ahora, Stephen. También en la tradición oral Now, the traditional del Brit Hadashah, the Brit Hadashah. recuerda que hay algunos evangelios que le llaman apócrifos Remember that they are some apocryph y no son tan lejos de la verdad. that are not so far away from the truth. Bueno, uno de ellos cuenta esto, One of them says this: que Saulo de Tarso, that Saul of Tarso, él quiso tomar una piedra, he wanted to grab a stone, pero algo se lo impidió. but something hold him to do it. Él sentía algo en ese momento. He was feeling something at that moment. Entonces, la tradición también cuenta So the tradition also accounts que a cierta distancia, that a certain distance, pero bastante lejos, estaba Kefas, but Pedro. far away was Peter. Y entonces cruzaron miradas, And they look at each other, tanto Pablo como Kefas, Pedro, Peter and Saul. y entonces Paul. era una mirada de resentimiento, de coraje de Pedro, And there was a resentment Kefas. look of done by Peter. pero al mismo tiempo una mirada de reto de Shaul, de Pablo. And at the same time, it was like from Pablo, he was looking at Peter in an angry way, Como diciendo, mira, aquí está uno de los tuyos. trying to say, look, it is one of yours. Esto quería yo comentárselos así, So I wanted to commend this to you, porque en primer lugar que nos quede claro que no era un joven cualquiera. because first of all, he was not just anybody there. Y ya leemos entonces el verso 59, Then we can read the verse 59. y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Adón, Yahshua, recibe mi ruach, ve para acá. Verse 59 of chapter 7. While they were stoning him, Stephen prayed, Adon, Yahshua, receive my ruach. Y el 60 dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Adón, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. And in verse 60 says, Then he fell on his knees and cried out, Bueno, Adon, do not hold this sin against them. When he said this, he fell asleep. ahora vamos al capítulo 8. Now, let's begin with the chapter 8. Dice, y Shaul consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la Kehilá que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los Shaliachim, salvo los apóstoles. Ve para acá, Elisha. Verse 1 and 2 from chapter 8. And Saul approved of their killing him. On that day, a great persecution broke out against the Kehillah in Jerusalem, and all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Ahora, Now, fueron perseguidos los judíos the Jewish were persecuted, de habla griega. the ones that spoke Greek. Recuerdan que Esteban era helenista, había sido helenista. Remember that Stephen was one of the Hellenistic Jewish. Por eso dice aquí, salvo los apóstoles, todos los demás fueron perseguidos. That's what it says over here, that except the apostles, everybody else was scattered. Entonces fueron perseguidos los judíos de habla griega. So all the Jewish that speak Greek were scattered out. ¿Por qué? Why? Porque eran relacionados con Esteban. Because they were related to Stephen. Ahora, todos menos los Shaliachim. So everyone except the Shaliachim, the apostles. Dice el verso 2. Verse 2 says, Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Shaul asolaba la Kehilá y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando las buenas nuevas. Hasta ahí el 4, Bebakasha. verse 2 to Verse 2 to 4. Elohimly men buried Stephen and mourned deeply for him. But Shaul began to destroy the Kehillah, going from house to house. He dragged off both men and women and put them in prison. Those who had been scattered preached the word wherever they went. Ahora, Now, ¿qué es lo que sucedió aquí? what happened here? Bueno, lo profetizado por Yahshua Mashiach. It is what was prophesied by Yahshua HaMashiach. Vamos a Hechos capítulo 1, verso 8. Let's go to the book of Acts, chapter 1 and verse 8. Yahshua lo había profetizado. Yahshua had prophesied this. Vamos para allá. Let's go there.
Dice así: It states, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ve para acá, Elisha. chapter 1, verse 8. But you will receive power when the Ruach HaKodesh comes on you, and you will be witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Ahora, vamos a Hechos 8 otra vez. Now let's go back to Acts 8 again. Entonces, vimos aquí en el verso 3 y 4, So we saw in the verses 3 and 4, que sobre todo en el 3, overall in verse que 3, Pablo empezó a perseguir a la Kehilá. that Paul began to persecute all the Kehillah. ¿De quién era la Kehilá? ¿De quién era la Kehilá? Whose Kehillah was it? De Yahshua HaMashiach. It belonged to Yahshua Como HaMashiach. ahora, esta Kehilá es de Yahshua HaMashiach. Just like nowadays, this Kehillah belongs to Yahshua HaMashiach. Y reprendemos toda obra del diablo And we reprehend en el all nombre de the Yahshua work HaMashiach. of the devil in the Porque name of aquel Yahshua que HaMashiach. persiga esta Kehilá Because the one that persecutes this Kehillah estará persiguiendo a Yahshua. will be persecuting Yahshua. Pero ¿quién se va a meter con Yahshua? But who is going to be against Yahshua? Eso que nos quede claro. Let's make that sure. Ahora, en el verso 4 dice que fueron esparcidos. Now, in the verse 4 says that they were scattered. Y dice que van anunciando las buenas nuevas de salvación. And it says that they were preaching the good news of the salvation. Bueno, tú puedes poner en tus apuntes, Well, you can write down in your notes, fueron esparcidos. they were scattered. ¿Qué significa esto? What does that mean? El plan soberano de Elohim. The sovereign plan of Elohim. El plan soberano de Elohim. The sovereign plan of Elohim. Él permite todo. He allows everything. Vamos a Romanos 8:28. Let's go to Romans 8:28. Romanos 8:28. The letter of Romans, chapter 8, verse 28. Hay cosas que no entendemos There are many things that we don't understand cuando el Eterno nos pone a prueba, when the Eternal put us in over proofs. pero todo es para bien, But everything is for good porque tiene un propósito. because it has a purpose. Yahweh tiene un propósito. Yahweh has a purpose. En Romanos 8:28 dice: In Romans 8:28 states, y sabemos que a los que aman a Elohim todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. verse 28, and we know that in all things Elohim works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ahora vamos a 2 de Corintios, Now let's go to the second letter of Corinthians, capítulo 2, verso 14. chapter 2 and verse 14. 2 de Corintios 2:14. Second letter to Corinthians, chapter 2, verse 14. Anótenlo por favor y vamos para allá. Please write it down and let's go there. Dice así: It states, mas a Elohim gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Yahshua Mashiach y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ve para acá. verse 14, but thanks be to Elohim, who always leads us as captives in Mashiach's triumphal procession and uses us to spread the aroma of the knowledge of Him everywhere. Entonces Él es el que nos lleva. So He is the one that leads us. El Eterno permitió esa persecución The Eternal allows that persecution con un propósito, with a purpose, que la palabra llegara a todo el mundo. that the word will go through all over the world. Mira, Look, podemos decir, we can say, bueno, los Yehudim fueron expulsados de Inglaterra y de España, well, the Yehudim, the Jewish people, were expulsed from Inglaterra and Spain, de Portugal, from Portugal, etc. etc. Nosotros estamos acá. But we are here. No sabemos cuántas generaciones tuvieron que pasar, We don't know how many generations have to pass, pero de repente but suddenly despertó Israel. Israel wake up, Y eso solamente es por milagro. and that happens just by miracle. Mírate cómo estás vestido. Look to yourself. How are you dressed? Ve tu talito, zip zip. Look at your talit, your ¿Te tzitzit. imaginaste algún día estar vestido así? Did you ever imagine being dressed like that? La verdad no nos imaginábamos esto. Truly, we never imagined Pero this. esto es una grandeza. But this is a great. Es algo hermosísimo. This is something Esto es wonderful, un milagro. and this is a miracle. Yahshua vive. Yahshua is Yahshua alive. vive. Yahshua is alive. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach is alive. Aleluya. Hallelujah. Ahora Now, he dicho que el libro de los Hechos todavía no termina.
I had said that the book of Acts hasn't finished yet. Y no se pongan tristes por lo que voy a decir. And please don't be sad for what I'm going to say. Vendrán otras persecuciones. There will be some other persecutions. Algunos pasarán de Estados Unidos para acá. Some people from the United States will come to here. Tal vez están indocumentados Maybe they are undocumented, y va a venir una persecución. and there will be a persecution. No tienes documentos, fuera de acá. You don't have any documents? No Get llores, out. Don't cry. no llores. Don't cry. Es un propósito. That's a purpose. Estás de ilegal. You are illegal over there. Si eres de México ya estarás legal. If you are from Mexico and you come over here and you will Y be el legal, Eterno te moverá de un lado para otro and the Eternal will move you from one place to para que another, anuncies que Yahshua HaMashiach vive. so you can announce that Yahshua Y HaMashiach el libro de is los alive. Hechos todavía no termina. The book is not done. The book of Acts is not done yet. Ahora, Filipenses, vamos para allá. Let's go to the letter to Philippians. Filipenses 1:12 Philippians chapter 1 and verse 12 al 14. through 14. Filipenses 1:12 al 14. The letter to Philippians in chapter 1 from verses 12 to 14. Vamos para allá. Let's go there. Quiero que sepáis, dice así, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso de las buenas nuevas de salvación, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Mashiach Yahshua, en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Adón con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ve para acá, Elisha. Verses 12 through 14. Now, I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the good news. As a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Yahshua HaMashiach. And because of my chains, most of the brothers and sisters have become confident in Yahweh, and they're all the more to proclaim the good news without fear. Entonces, proclamando la palabra sin temor. So proclaiming the word without fear. Ahora, aquí aparece una palabra pretorio, Now here appears the word pretory. pero ¿qué es pretorio? What pretory is? Anótenlo en sus apuntes. Please write it down in your Era el notes. cuartel romano, el cuartel romano Okay. It was the palace guard, del procurador o gobernador the one that belonged to the governor de la provincia romana. of the Roman province. Por eso dice en el verso 13, That's what it says in verse 13 in Spanish. de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Mashiach Yahshua en todo el cuartel romano, por así decirlo. Ve para And acá in ya. verse 13 says, as a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Mashiach. Entonces, Shaul, Pablo, So Shaul, Paul, él estuvo hablando a los soldados. he was talking to the soldiers. Por eso dice pretorio. That's why it says in Spanish pretory. Bueno, entonces nos quedamos en que el ser esparcidos So we said that to be scattered fue el plan soberano de Elohim. was a sovereign plan from Elohim. Ahora vamos al libro de los Hechos 8 Let's go back to the book of Acts and chapter 8 y continuamos el estudio. and let's continue studying it. Es muy importante It is very important el verso 5. to see the verse 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Yahshua HaMashiach. Ve para acá, Shailisha. Verse 5. Philip went down to a city in Samaria and proclaimed there Yahshua HaMashiach. Ahora, recuerden que Felipe no era de los apóstoles. Now remember that Philip was not one of the apostles. No, porque él era de los griegos, No, judíos because griegos. he was one of the Greek ones. Recuerden que en Hechos 6, Remember that in Acts 6, verso 5, verse 5, se nombraron a 7 varones. they were named 7 men. ¿Sí se acuerdan? Do you remember? Uno de ellos era Felipe. One of them was Philip. Entonces de ese Felipe estamos hablando. So that's the same Philip that we are talking about. Ahora dice aquí que descendió a la ciudad de Samaria. Now it says here that he descended to the city of Samaria. ¿Cómo es eso si está más al norte? How is that if Samaria is at the north? Bueno, es que realmente está más abajo, Well, in real, this is down there. físicamente y espiritualmente. Physically and spiritually is down there.
Jerusalén está arriba. Jerusalem is on the top. Ahora, Felipe fue allá. Now, Philip went there. ¿A quién? To whom? A la casa de Israel. To the house of A Israel. la casa de To Israel. the house of Israel. Vamos a ver el verso 6 y 7. Let's see the verses 6 and 7. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ve para acá, Shalisha. Verses 6 and 7. When the crowds heard Philip and saw the signs that he performed, they all paid close attention to what he said. For with strikes impure spirits came out of many, and many who were paralyzed or lame were healed. So there was a great joy in that city. Entonces, So el Eterno siempre manda a alguien con credenciales. the Eternal always sends someone with credentials. No me refiero a una credencial física como tal, I'm not talking about a physical credential, sino que Yahweh está con esa persona. but Yahweh is with that person. Entonces, lo que acreditaba a Felipe So what accredited era Philip la unción del Ruach HaKodesh que estaba en él. was the anointment of the Ruach HaKodesh that was with him. Recuerden Hechos 6, verso 5. Remember Acts 6, verse 5. Entonces, los milagros que hizo So the miracles that he made, autenticaron su mensaje. O sea, lo hicieron auténtico, pues. make his message more authentic. Aquí en el mundo, por ejemplo, Here in the world, for example, a nadie se le puede decir en una empresa, we cannot say to anyone in any company, vas a ir a otra empresa, a otra compañía, y vas a decir que vas de parte de esta. you are going to go to a different company and you are going to tell them that you are going from us. Sí, pero deme una credencial, They might say, okay, yes, I'm going to go there, but give me a credential. es decir, algo que me acredite. In other words, something that identifies ¿Quién me soy yo? ¿De Who parte de am quién I? voy? From part of whom I'm going. En lo espiritual es más allá todavía. In the spiritual is beyond there still. Por eso entonces cuando alguien dice que es apóstol aquí en la oficina, That's why when someone comes over here to the office and tell me that they are apostles, yo le tengo que pedir sus credenciales. I have to ask them for their credentials or identification. ¿Cuántas almas has ganado? How many souls have ¿A you dónde has won? ministrado? Where have you preached? ¿Qué has hecho? What have you done? ¿Has orado y alguien se ha sanado? Have you prayed and someone has been ¿Has healed? llevado almas a los pies de Yahshua? Have you bring any souls to the feet of Joshua? Eso es lógico, tiene que haber credenciales And of course, there have to be some credentials. para que sea auténtico el mensaje. So the message could be authentic. Pero nombrarse apóstol nada más porque sí, But to call themselves apostles just because like that they want, terrible, el orgullo, el orgullo, el orgullo. that's terrible. It's the pride. En el verso 8 dice así: In verse 8 it says, así que había gran gozo en aquella ciudad. Ve para acá, Shalisha. verse 8, so there was great joy in that city. Había gran gozo, ¿por qué? Why was there so much joy? Por la Besorá, Because of the Besorah. Besorah. The Besorah. por las nuevas buenas de For salvación. the good news of salvation. Es muy importante esto, amados Sahim. This is very important, beloved. Entonces la gente se sanaba, So the people was pero había mucho gozo healed, por la salvación, and they had great joy el because of mensaje de salvación. the message of salvation. El verso 9 y 10. Verses 9 and 10. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Ve para acá, Shalisha. Verse 9. Now, for some time, a man named Simon had practiced sorcery in the city and amazed all the people of Samaria. He boasted that he was someone great. Ahora, lógico que era un judío, And of course, that person could be a Jewish. Shimeón, Simeon. su nombre. His name was Simeon. El verso 10 dice: The verse 10 says, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Lo voy a poner así. verse 10, and all the people, both high and low, gave him their attention and exclaimed, this man is rightly called the great power of God. I will use that word, God. Bueno, Well, ¿qué enseñaba Simón? what was he teaching? What Simon was teaching? Porque era un mago, Because he was a sorcerer. es decir, era diabólico. That means he was a diabolic person. Él practicaba la gnosis, no hipnosis, sino era de los gnósticos. He was a Gnostic person. Ahora, ¿qué es
el movimiento gnóstico. was the agnostic movement. Anoten por favor, porque así Please. aprenden. Please write it down so we learn. In this way we can learn. Es misticismo, It is mysticism. es decir, es, digamos, superchería, no sé cómo se pueda traducir. In other words, he was practicing Es algo que no es cierto, pues. chanting something that is not right, something that is not true. Explico mejor. Let me explain in Es a better way. filosofía It is philosophy mezclada con alguna religión, mixed with certain religion. en este caso la cristiana, In this case, it was the Christian one, porque él no estaba enseñando otra cosa, es un decir. because he was not teaching something else. Lógico, la Just like a religión saying. cristiana no había nacido. Of course, the Christian religion Porque wasn't born yet. Recuerda que todos los shalahim Remember mesiánicos, meshihim, Remember that the Meshihim, pero para que se entienda, so you understand, di el ejemplo. I gave the example. Entonces es filosofía So it is philosophy mezclada con ideas de Platón, mixed with the ideas of Plato. es filosofía It's philosophy mezclada con doctrinas secretas, mixed with secret doctrines. es filosofía It's philosophy con el yin yang. with the Jin Jan. No sé si me doy a entender. I'm not sure if you Ahora, understand it. la palabra gnosis Now, the word agnosis es una palabra griega is a Greek word, y significa conocimiento. and it means knowledge. ¿Pero qué conocimiento? But what kind of knowledge? Ahora, voy a decir algo que es importante I'm going como to cultura. I'm going to say something that is very important. Hay una as palabra culture. There is a word que se llama simonía that is called simonia, y, simonia, y sale de aquí, de Simón, de Simeón. and it comes out from here, from Simon. Esa palabra simonía That word, se simonia, conoce hasta la fecha. is known even nowadays. ¿A qué se refiere simonía? What simony means? Bueno, comprar puestos eclesiásticos. Well, it means to buy ecclesiastic. Eclesiásticos. Eso se maneja mucho en la católica romana. It is like buying ecclesiastic power, and this is managed within the Catholic Church. Ellos van comprando los puestos. They are buying all their places, their status, Entonces de ahí salió la palabra simonía, and that's where the word simony comes from. salió por Simón. It came for Simon. Eso es algo que tenemos que entender. It is something that we have to understand. Ahora, despuesito, bueno, posteriormente voy a dar una plática sobre todo lo que son los gnósticos. Now, eventually, I'm going to give a lecture about what Gnostics are. Pero de hecho Simón era uno de ellos. But in fact, Simon was one of them. Ahora, ¿qué es lo que él hacía? Now, what was that? What he was doing? Él había escuchado algo He had heard something de la verdadera doctrina, about the true doctrine, pero él pervirtió la doctrina en Roma. but he perverted it in Rome. Es muy importante. And this is very important. Ahora, ¿cómo Now, controlaba a la gente? How did he control the people? Por medio de poderes demoníacos. Through the demoniac powers. Entonces, por medio de esos poderes demoníacos controlaba a la gente. So through those demoniac powers was controlling people. Por ejemplo, ejercer el control sobre la naturaleza. For example, to have power over nature Es gente que está totalmente vendida al diablo. is people that are sold completely to the devil. Y aquí dice que se hizo pasar por algún grande, And over here says that he was por alguien importante. making himself to be someone important. ¿Con qué finalidad? What was the Hacerse purpose? rico, sacarle dinero a la gente. To be rich, to get money from the people. Ahora, en el verso 11 y 12, Now, in verses 11 and 12, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. A ver nada más ese verso. verse 11, they followed him because he had amazed them for a long time with his sorcery. Pues mucho tiempo había engañado So he was a la lying to gente. people for so long time. Ahora, el verso 12. Verse 12, Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba las nuevas buenas del reino de Elohim y el nombre de Yahshua HaMashiach, hacían tevilot, o sea, se bautizaban hombres y mujeres. Ve bacashá, Elisha. verse 12, but when they believed Philip as he proclaimed the good news of the kingdom of Elohim and the name of Yahshua HaMashiach, they were baptized, both men and women. Recuerda,
Remember, Eran de los primeros de la casa de Israel de ser rescatados. they were the first ones that were rescued from the house of Israel. Entonces hacían tevilot, hombres y mujeres. So they were doing tevilot, baptists, both men and women. Veamos. Let's see. Simón el mago, Simon the sorcerer, él hacía milagros con el poder demoníaco. he was making miracles with the power of the devil Y eso de milagros entre comillas, and false miracles. o sea, falsos milagros. They were false miracles. Entonces él recibía adulaciones, aplausos. So he was receiving adulation. He was flattered. Felipe, Philip, con el poder del Ruach HaKodesh with the power of the Ruach y HaKodesh proclamando a Yahshua HaMashiach, and proclaiming the name of Yahshua HaMashiach, hacía verdaderos milagros. was making true miracles. Cuando dice aquí, When it states en el here, verso 7, in verse 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ve para acá, Elisha. verse 7 of chapter 8, for with strikes impure spirits came out of many, and many who were paralyzed or lame were healed. Es que muchas veces, And what happened is that cuando many salen times, los demonios en el nombre de Yahshua Mashiach, when the demons come out in the name of Yahshua HaMashiach, pegan gritos a través de la persona, they scream out through the person. pero es señal de que ya se van, But it's a sign that they are leaving, gracias a Yahshua HaMashiach. thanks to Yahshua HaMashiach. Ahora, Now, después viene la sanidad. then the healing comes out. Por eso dice que muchos paralíticos y cojos serán sanados. That's why it says that many paralyzed or lame people were healed. Ahora vamos al verso 13. Now, let's go back to the verse 13. Mucha atención en el verso 13. Pay attention in the verse 13. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, o sea, recibiendo Tevilá, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ve para acá, Elisha. Verse 13. Simon himself believed and was baptized. He made the Tevilah. And he followed Philip everywhere, astonished by the great signs and miracles he saw. Ahora, Now, dice que también creyó. it says that he also believed. Ahora, Simón creyó Now, Simon believed y fue bautizado. and was baptized. La pregunta es, The question is, ¿fue salvo? was he saved? ¿Fue salvo? Was he saved? Vamos a Santiago 2 y tenemos la respuesta. Let's go to Y a the, book, Jacobo. to the letter of James Vamos para allá, in chapter 2. Santiago 2, en el James verso chapter 19, 2 and y ahí verse está la 19. respuesta. And the answer is there. Vamos para allá. Let's go there. Me dicen un amén. Tell me an amen. ¿Tú crees que Elohim es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ve para acá, Elisha. Verse 19. You believe that there is one Elohim. Good. Even the demons believe that and shudder. Por todas las características de Simón For all of the features of Simon y lo que vamos a leer posteriormente, and what we are going to see eventually, no tuvo un auténtico arrepentimiento. he didn't have an authentic repentance. Entonces no obedeció So he didn't obey a la bendita Torah de Yahshua. to the blessed Torah of Yahweh. Ahora, Now, la fe en señales the faith in signs no es de confianza. is not to be trusted. Anoten esa frase, por favor, aquí. Write it down, please. La fe en señales The faith on signs no es de confianza. is not to be trusted. La fe en señales no es de confianza. The faith on signs is not to be trusted. Vamos a Juan 2, Please, Yohanan 2, let's go to John 2, en el verso 23. John chapter 2 and verse 23. Juan 2, verso 23 al 25. John chapter 2, verses 23 to 25. Bendito sea Yahshua Mashiach. Blessed is Yahshua HaMashiach. Él es bendito por siempre. He is blessed forever. Dice Juan 2:23. It states in John Estando 2:23. estando en Jerusalén en la fiesta de Pesaj, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pongan atención. Pero Yahshua mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ve para acá, Elisha. Verse 23 to 25. Now, while he was in Jerusalem at Pesach festival, which is Passover, many people saw the signs he was performing and believed in his name. But Joshua would not entrust himself to them, for he knew all people. He didn't need any testimony about mankind,
for he knew what was in each person. Entonces dice que aquí muchos creyeron, So it says that many people here believed, pero no quiere decir que estaban arrepentidos, but it doesn't mean that they were repented. y They menos, repented. y menos que eran salvos, Not even that they were saved, porque Yahshua es Yahweh, because Yahshua is y Yahweh, Él sabe lo que hay en el pensamiento de nosotros. and he knows what's in our thoughts. Ahora vamos ahí mismo a Yohanan 4, Now let's go to this in the same en el verso 48. to John 4 and verse 28. Repito, Juan 4, I repeat, John chapter 4, verso 48. verse 48. Entonces Yahshua le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Ve para allá. Verse 48. Unless you people see signs and wonders, Yahshua told him, you will never believe. Ahora vamos a ir a Yohanan 3:16. Now let's go to John chapter 3 and verse 16. Dice así, It states, en Yohanan 3:16, porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ve para allá, Elisha. John chapter 3 verse 16. For Elohim so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Entonces una cosa es nada más creer y otra es obedecer. So one thing is to believe and another one is to obey. Aquí por lógica en Juan 3:16 And of course in John 3:16 se está refiriendo a la obediencia, it's talking about obedience a la fe completa, to the complete truth, faith. no a la fe a medias. Eso no existe. Not to the faith in half. That doesn't exist. Ahora vamos a Deuteronomio 29. Now let's go to the Deuteronomy 29. Deuteronomio 29 Deuteronomy 29 y el verso 18. and verse 18. Vamos para allá. Let's go there. Repito, Deuteronomio 29, I repeat. verso 18. Deuteronomy 29 and verse 18. Dice así: It states, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Yahweh vuestro Elohim para ir a servir a los dioses de estas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Ve para allá. verse 18. Make sure there is no man or woman, clean or tribe among you today whose heart turns away from Elohim, from Yahweh our Elohim, to go and worship the gods of those nations. Make sure there is no root among you that produces such bitter poison. Entonces, en esta quejilá gozo y paz, So in this congregation, this Kehillah, Gozo y Paz, vamos a seguir creyendo que Yahweh we are going to continue believing that Yahweh es el único Elohim, is the only one, the only Elohim, quien es Yahshua who HaMashiach. is Yahshua HaMashiach. Bendito es su nombre. Blessed is his name. Vamos a segunda de Timoteo, Let's go to the second letter to Timothy, capítulo 2, verso 19. chapter 2 and verse 19. Segunda de Timoteo 2, Second letter to Timothy, 19. chapter 2 and verse 19. Dice así: It states, pero el fundamento de Elohim está firme teniendo este sello. Conoce el Adón, Yahweh, a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Yahshua HaMashiach. Ve para allá. verse 19. Nevertheless, Elohim's solid foundation stands firm, sealed with his inscription. Yahweh knows those who are his, and everyone who confesses the name of Yahweh must turn away from wickedness. Ahora, ¿por qué puse este verso? Now, why did I put this verse? Porque estamos hablando de Simón el mago. Because we are talking about the Simon, the sorcery. Entonces, creyó de una manera totalmente ridícula. So he believed in a ridiculous way, Porque aunque mencionara el nombre because even if he mentioned the name, de Yahweh, quien es Yahweh, Yahshua, whom is Yahshua, no se había apartado de su pensamiento de pecado. his thoughts didn't apart from committing sins. No sé si queda claro, I'm not sure if it is clear to porque you, dice, apártese del pecado, de iniquidad, because it states, todo aquel que invoque el nombre de Yahshua. because it says En el verso 19, in the verse 19 says,
Yahweh knows those who are His, and everyone who confesses the name of Yahweh must turn away from wickedness. Ahora, Now, aquí Simón el mago here Simon the podía pronunciar sorcerer el nombre, could pronounce the name, pero no se había arrepentido. but he didn't regret. He Entonces, didn't repent. el hecho de creer So the fact of no belief significa ser salvo. doesn't mean that one is safe. Hay que obedecer a Yahweh. We have to obey Yahweh. Ahora, volvemos por favor, amados Sahim, Now let's go back, beloved brethren, Hechos 8, to Acts 8, y voy a leer del 14 al 17. and I'm going to read from the verse 14 to 17. Cuando los apóstoles o los Yalehim que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Elohim, enviaron allá a Kefas y a Yohanán, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Ruach HaKodesh, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados, o sea, habían recibido Tevilá, en el nombre de Yahshua. Entonces les imponían las manos y recibían el Ruach HaKodesh. Bebakashá. Verse 14 through 17. When the apostles in Jerusalem heard that Samaria had accepted the word of Elohim, they sent Peter and John to Samaria. When they arrived, they prayed for the new believers there that they might receive the Ruach HaKodesh, because the Ruach HaKodesh had not yet come on any of them. They had simply been baptized or having the Tevilah in the name of the Adon Yahshua. Then Peter and John placed their hands on them and they received the Ruach HaKodesh. Ahora, Now, explico varias cosas. I'll explain several things. Número 1. Number one, El Ruach HaKodesh puede bautizar a cualquier persona The- directamente, the Ruach HaKodesh can baptize any person directly, como en el caso de Cornelio, like in the case of Cornelius. pero en primer lugar como en el caso de los 120 But first of all, like in the case of the 120 en el templo, in the temple, que está en Hechos 2. the one that is in Acts 2. Sin embargo, Nevertheless, el Eterno generalmente generally the Eternal usa a sus siervos uses His servants que Él ha escogido that He has chosen, para que con la imposición de manos so through their laying hands, se reciba el Ruach HaKodesh. can one receive the Ruach HaKodesh. Ahora, esto es muy delicado. Now, this is very delicate. Tiene que ser una persona totalmente apartada, It has to be a person that is totally aparted from the consagrada a Yahweh, consecrated to Yahweh, no con pensamientos pecaminosos, o sea, malos, not with perverted thoughts, no con actitudes malas. not with the bad attitudes. Tiene que tener sus manos limpias. That person has to have his hands clean. Es decir, es una serie de situaciones, In other words, it's a series of actions, de condiciones más bien, or even better, of conditions que no cualquiera puede imponer manos. that not anyone can lay hands on somebody Entonces, else. no te dejes imponer las manos por cualquiera. So don't allow someone to put your hands. Esto es un aviso a toda la quejila local y mundial. If it's not a separated person, No te dejes poner las manos por cualquiera. don't allow any person to put your hands except if it's. Es muy delicado. This is very delicate. Después voy a explicar más cosas. Later on, I will explain more things. Ahora, una cosa importante A very important thing es que aquí la llegada de los apóstoles is that here the coming of the apostles significaba unidad. means that they were united. Entonces les llegaron las noticias. So they received the news. Felipe está en Samaria Philip is in Samaria, y ha habido éxito. and there has been such a ¿Por qué no success. decirlo así? Why not to say this? Con Why la not? bendición del Eterno. With the blessing of the Eternal. Entonces, Kefas y Yohanan Cephas, Peter, and Johanan fueron hacia allá. went to there. Ahora, fíjense cómo enviaron a Kefas y a Yohanan. Now look, they sent Peter, Cephas, and Johanan. John. Entonces, siempre hay que respetar las autoridades. So we have to respect all the authorities. Aquí Jacobo Here, Jacob, era el encargado de la quejilá. James was the one in Entonces, charge of the él los Kehillah. mandó. So he sent them. Y aunque dice aquí, los enviaron, And even here says that es they were sent. es porque los demás Shaleachim también hicieron oración. It's because the other Shalahim also prayed for Entonces, them. es muy importante eso. So it is very important. No salgas a ministrar
don't go out to preach así nada más. just like that. Busca a alguien Look que for sea someone kadosh. who is kadosh, who is holy. En este caso, por ejemplo, In this case, for example, cuando algunos hermanos van a salir a anunciar la palabra, evangelizar, when some brothers go out to preach the word, me dicen, ¿puede usted orar por mí? they ask me, can you pray Voy a ir a for tal us? ciudad. I'm going to a certain city. O directamente se les manda. Or directly we send them. Entonces, para eso ya ayuné en la semana And that's why we fast during the week. y entonces unjo con aceite y impongo las manos. And then I anoint them and lay my Que hands on todo them. sea en orden, Everything has to porque be in Elohim es un order. Elohim de orden. Because he is an Elohim of order. Nada de que yo puedo hacer lo que se me antoje, no. Don't just go and do things because you want to. No. Bueno, Well, entonces la idea es que había unidad en la so the idea Kehillah. is that there was a union. Ahora, Now, la casa de Israel no era unida. the house of Israel was not united. Entonces, eso les ha de haber llamado la atención So probably that called their attention a los nuevos creyentes en Samaria. for those new congregants in Samaria. Recuerda que ellos estaban perdidos, sin Yahshua, sin esperanza. Remember that they were lost without a hope. Ya no guardaban Shabbat, etc. They didn't observe Shabbat. Los hijos probablemente, no estaban circuncidados. Their children probably were not circumcised. La idea es que mandaron a Kefas y a Yohanan. The idea is that they sent Peter and John. Ahora, mira qué bonito. Now look how pretty is it. Si ven las personas esta Kehillah ordenada, If people see this Kehillah being very in order, entonces dicen, qué bonito, qué bien. they might say, "Oh, how beautiful is Qué, it! qué How, gozo irradia esa Kehillah. how much joy do they Yo- irradiate? Yo quiero eso. I want that. Yo quiero ir a la Kehillah Gozo y Paz de Tehuacán. I want to go to the Kehillah Gozo y Paz." Es muy en Tehuacán. importante eso. That's very important. Entonces, So irradiemos gozo. we have to Amada Kehillah, irradiate irradiemos gozo. joy. We have to Porque irradiate hasta joy. de eso nos va a pedir cuenta el Eterno. Because even that, the Eternal is going to ask for us. Leo el verso 18 y 19. I read verses 18 and 19. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los Shaleachim se daba el Ruach HaKodesh, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Ruach HaKodesh. Por favor, Elisha. Verses 18 and 19. When Simon saw that the Ruach was given at the laying on the apostles' hands, he offered them money and said, "Give me also this ability, so that everyone on whom I lay my hands may receive the Ruach HaKodesh." Ahora, si tú lo quieres creer, créelo. Now, if you want to believe it, believe it. Pero esto se sigue haciendo. But this is still happening, Y yo no me vendo. and I don't sell myself. No vendo la palabra. I don't sell the word. No se vende la unción. We O don't una sell bendición. the anointment. We don't sell a blessing. Pero hay gente de todo, ¿eh? But there are many people there Créemelo. from every kind. Ha habido de gente. Believe Si tú supieras lo que a veces sucede en la oficina, it. You will knew what happens sometimes in the office. después platicaremos de eso. We will talk about that later on. Ahora, Now, aquí estaba notando Simón Simon was noting here la superioridad de los mesiánicos, de los meshijim, the superiority of the apostles of the Messianic sobre los brujos. over the sorcerers. Entonces, los meshijim superiores So the Meshihim were superior, y los brujos, nada. and the sorcerers nothing. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Aleluya. Ahora, el 20, verso 20. Now, verse 20. Entonces Kefas le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Elohim se obtiene con dinero. Ve que Elisha. Verse 20. Peter answered, "May your money perish with you, because you thought you could buy the gifts of Elohim with money." Pueden repasar el tema de las maldiciones. You can review the topic of De las maldiciones. curses. Hay maldiciones de parte de Elohim, There are some curses by the part of Elohim. de parte del diablo There are some from the devil y de parte de las personas. and from the same person. Entonces aquí Kefas no está pecando. So here, Kephas is not sinning. Le dice en el verso 21, He tells him in the verse 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Elohim. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Elohim si quizás
te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. 21 y 22, Elisha. Verses 21 and 22. You have no part or share in this ministry, because your heart is not right before Elohim. Repent of this weakness and pray to the Adon in the hope that he may forgive you for having such a thought in your heart. Ahora, Now, cuando dice aquí, no tienes tú parte ni suerte, when it says here, you have no part or share, no es realmente la palabra más correcta, these are not the appropriate words. sino que Kefas le está diciendo, But Kephas is telling him, tú no tienes herencia en la tierra prometida. you have not inheritance in the promised land. Y lógico, menos en el milenio y menos en la Nueva Jerusalén. And of course, neither in the new millennium nor in the new Jerusalem. Recordando lo que dice Deuteronomio 12:12, no vamos para allá, Remember what it says in Deuteronomy y 12:12 y 14:27, and 14:27. dice que los levitas no tendrían herencia, It says that the Levites wouldn't have porque inheritance somos su herencia because de we Yahweh, are the los Yahweh's levitas. inheritance, the Bendito es Levites. Yahweh. Blessed is Yahweh. Ahora, Now, aquí Elohim, Kefas está diciendo, here Kephas, Peter is saying, en pocas palabras, no tienes herencia en la tierra in prometida. few words, he's saying, you have no inheritance in the promised land. Ya estaban en la tierra, They were already in the promised land. se estaba refiriendo al milenio, He was talking a la about eternidad. the millennium, to the eternity. Entonces, no es un dicho así de tú no tienes parte ni suerte en este asunto, no es tanto eso. So it's not just as it states over here, you have no part or share in this ministry. En pocas palabras, It's not like that. In few words, no tienes herencia en la eternidad. you have not inheritance in the eternity. Tremenda maldición, How muy bad grande it, maldición. curse. Ahora, cuando dice aquí quizás, When it says over here, in the hope that he may, Kefas le está diciendo, Kephas is telling him, mira, look, Elohim no está renuente a perdonarte, Elohim doesn't desire to forgive you, pero arrepiéntete, but regret. repent. Repent. Ahora, leo el verso 23 y 24. Now I'm going to read verses 23 and 24. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Adón para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ve Bagasha. Verses 23 and 24. For I see that you are full of bitterness and captive to sin. Then Simon answered, pray to the Adon for me so that nothing you have said may happen to me. Miedito, ¿verdad? He was scared, right? Miedito. He was scared. ¿Quién tiene que tener miedo? Who has to be scared? ¿Los mesiánicos o los brujos? The Messianic or the sorcerers? ¿O tú tienes miedo de un brujo? Or do you have you are afraid of a sorcerer? Por favor, estás mal. Please, you are El poder in the wrong está way. en nosotros. The power is in Pero in us. no digas nada más amén. So please do not just say amen. Que se note, Make it notice. que tienes el Ruach HaKodesh. Make it notice that you have the Ruach Pero HaKodesh. si le tienes miedo a un brujo, But if you are afraid to a sorcerer, Roe, llegó una bruja a vivir junto a mí. you come and tell me, Roy, a sorcerer casa. come to my house and Tengo miedo, ¿qué hago? I am afraid. What should I do? Bueno, para alguien que es nuevecito, pues está bien que pregunte. Oh, fine. For someone who is new, it's fine if they come and ask. Pero alguien que ya tiene años estudiando Torah But a person that has years y que studying se Torah, supone que tiene a Yahshua HaMashiach en su corazón, and supposedly they have Yahshua HaMashiach in their heart, atar diablos y echar fuera sus demonios to tie and throw out those en el demons nombre de Yahshua. in the name of Yahshua. Y se van los brujos. And the sorcerers go away. ¿Lo crees? Do you believe it? Aleluya, Hallelujah. aleluya. Hallelujah. Hace tiempo llegó un brujo Not too long ago, a sorcerer came cerca de mi consultorio. near to my doctor's office. Y cada vez que yo pasaba por ahí, And every time that I passed by there, olía feo. this stink. Dos cosas. Two things. O el brujo no se bañaba, Either the sorcerer didn't take a y shower, aparte los inciensos and besides the incense para sus demonios. for his demons. Yo no iba a tolerar eso. Well, I wouldn't tolerate that. Yo oré, I prayed, sujeté demonios, I tied demons. se va ese brujo en el nombre de Yahshua Mashiach. That sorcerer has to go away in the name of Y Yahshua al otro HaMashiach. día agarró sus maletas y quién sabe dónde se fue.
And the following day, he took his Aleluya. luggage and went away. ¿Le vas a tener miedo a un brujo? Are you going to be afraid to a Aquí sorcerer? dice que Simón tuvo miedito. Here says that Simon was scared. ¿Sí o no? Yes or no? Entonces que quede claro eso, amados ahí. So make that to be clear. Ahora vamos a Deuteronomio 29, Now let's go to the Deuteronomy 29 verso 18. and verse 18. Y vamos, por eso quise poner esta cita otra vez aquí, That's why I wanted to note this quote. Deuteronomio 29, verso 18. Deuteronomy 29 verse 18. ¿Por qué le dijo eso Kefas? Why did Kephas tell him that? Estás en amargura, en ajenjo, en hiel. You are full of bitterness and captive of sin. Bueno, le citó esto, Well, Deuteronomio he gave 29, this verso quote. 18. Deuteronomy 29 verse 18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón sea parte de Yahweh vuestro Elohim para ir a servir a los dioses de estas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Ve bakasha. Verse 18 of Deuteronomy, chapter 29. Make sure there is no man or woman, clan or tribe among you today whose heart turns away from Yahweh, our Elohim, to go and worship the gods of those nations. Make sure there is no root among you that produces such bitter poison. Recuerda que Simón había tergiversado, torcido la doctrina. Remember that Simon was twisted the doctrine. Entonces por eso Kefas se basó en Deuteronomio 29, 18. That's why Kephas took reference from Devarim 29 and verse 18. Ahora hemos visto, no vamos para allá, Now we have seen, and we are not going to go there, en Hebreos 12, 15, in Hebrews, no sea que haya alguien que tenga una raíz de amargura. that there is no, Y por eso bloqueé la bendición del Eterno. and that it might block the blessing of the Eternal. Bueno, vamos a Hechos 8, 25. Well, let's go back to Acts Amados 8:25. Sahim, Beloved brethren, dice, y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Elohim se volvieron a Jerusalén. Recuerda que habían bajado a Samaria y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban la Besorá, Bebakashá. verse 25. After they had further proclaimed the word of the of Yahweh and testified about Joshua, Peter and John returned to Jerusalem, preaching the good news in many Samaritan villages. Entonces Kefas y Johanán So Kephas and Johanan, estaban con gozo por la obra de Elohim. Peter and John were rejoicing of the word of Elohim. Como yo hace un momento al orar por tantos hermanos. As I was a little while ago, El libro for the brethren, el libro de los Hechos todavía no se acaba de escribir. the book of Acts is still being written. El único importante es Yahshua HaMashiach. The one that is important is Yahshua Pero HaMashiach. así como Kefas y Johanán tuvieron gozo, But just like Kephas and Johanan yo también tuve were gozo. rejoicing, I was rejoicing Tú too. también te gozaste. You were rejoicing too. Los Roim también se gozaron. The Roim over there were rejoicing too. Y ellos que se vistieron hoy And the ones that are dressed today, were dressed today, hablarán will talk. y otros se convertirán. And some other people will Beshen Adon convert. Yahshua HaMashiach. Beshen Gadol Yahshua HaMashiach. Verso 26. Verse 26. Un ángel, un malach del Adón, habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Yaushalán a Gaza, el cual es desierto. Por favor, nada más. Verse 26. Now an angel of Yahweh said to Philip, go south to the road, the desert road that goes down from Jerusalem to Gaza. Bueno, aquí estamos viendo que un ángel, Well, here we are seeing that an angel, recuerden esto, remember the following, los ángeles The son angels enviados por Yahweh, are sent by Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach, whom is Yahshua HaMashiach, para preparar el camino. to prepare the path. Ya lo he ministrado. I had already ministered ¿Recuerdas cuando hablamos de la zarza? that. Remember when we were talking about the bush? Bueno, quiero hacer una aclaración, But I want to make something clear, por si gustan anotar. if you would like to write it down. Samaria está entre Judea y Galilea. Samaria is between Judea and Galilee. Nada más eso es como un conocimiento más. That's just like to get some more knowledge. Bueno, Now, aquí al decir ve el cual es desierto, when it says the desert road, se refiere no tanto a que fuera un desierto como tal,
It's not that this road was really deserted. No, porque había agua. No, because there was No water. sé si me doy a entender. I don't know if you Si no, understand. entonces, ¿dónde recibió el tevilá el eunuco? Otherwise, where the unique Si fuera could desierto. get the tevilah, if it was a desert. Cuando dice aquí la palabra desierto, When it says the word desert, significa un camino abandonado. means a road that was abandoned, Un camino abandonado. an abandoned road. Ahora, ciertamente ciertas partes más allá hay desierto. Now, certainly some parts beyond there are really deserted. Pero en este caso, en lo que nos incumbe de Hechos 8, But in this case, what is in which we are concerned in es Acts como, 8 es como si dijera, el cual es un camino solo, abandonado. is as if it was saying there is a road that was abandoned, that is Media- alone. Sí, ¿me di a entender? Now you understand me? Verso 27. Verse 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Ruach HaKodesh dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hasta ahí nada más. A ver, Elisha. Verse 27 to verse 29. So he started out, and on his way he met an Ethiopian eunuch, an important official in charge of all the treasury of the Kendaka, which means queen of the Ethiopians. This man had gone to Jerusalem to worship, and on his way home was sitting in his chariot reading the book of Isaiah, the prophet. The Ruach HaKodesh told Philip, go to that chariot and stay near it. Ahora vamos a aclarar algo. Now, let's make something clear. Uno, Number one, no se refiere a la Etiopía actual, it's not talking about the actual Ethiopia, sino a la antigua Nubia. but to the antiquity, Nubia, N-U-B-I-A, the ancient Nubia, Nubia, en el sur de Egipto. in the south of Egypt. Bueno, y Bueno. eso abarcaba hasta Sudán. That was going down up to Sudan. Ahora, Now, Candace quiere decir reina madre. Kandake means queen, Reina madre, pero recuerda esto, beloved queen. But remember this, que en esa área, that in that o en toda area, esa área tenía mucha descendencia Salomón, that Solomon had so many descendants, el rey, the king Solomon, por la reina de Saba. because of the queen of Saba. Bueno, Well, ahora, now, ¿este personaje era eunuco realmente? was this character really an eunuch? No. No. La palabra correcta es, The correct word is, lo voy a deletrear, I will spell M-A-H-I-N-A. it M-A-H-I-M-N-A. Mahimna. Mahimna. No es eunuco, It sino doesn't- Mahimna, It's not unique, it's Mahimna, que quiere decir lleno de fe. which means full of faith. Porque dice aquí que había venido a adorar a Jerusalén. Because it states here that he came to worship to Jerusalem, Y ningún eunuco podía entrar al templo. and not even a eunuch could get into the temple. Entonces, no es la palabra eunuco como tal, So it is not the word eunuch, as sino it is, Mahimna, Mahimna, que quiere decir lleno de fe. which means full of faith. ¿De acuerdo? O sea, no Really? era eunuco. It was not a eunuch. Ahora, ¿a qué fiesta fue? Now, to which feast he went to? Por lógica. Of course, Cronológicamente, in a chronological way, fue a la fiesta de way, Shavuot. was the feast of A la Shavuot. fiesta de Shavuot. The feast of Shavuot. Recuerda que había lugar el patio para los gentiles en el templo. Remember that there was a courtyard for the Gentiles in the temple. Vamos a ver Deuteronomio 23. Let's go to the Deuteronomy 23. Vamos para allá de Deuteronomio Let's 23. go there. Bendito es el Deuteronomy 23. Abacadush. Blessed is the name of Yahshua HaMashiach. Dice aquí verso 23. It says in the Perdón, capítulo 23, verso 1. chapter 23, verse 1 of Deuteronomy. No entrará en la quejilá de Yahweh el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. Ve para acá. Deuteronomy chapter 23, verse 1. No one who has been emasculated by crushing or cutting may enter the assembly of Yahweh. Ahora, Now, recuerda que no había venido todavía Yahshua HaMashiach. remember that Yahshua HaMashiach haven't come yet. Sin embargo, después el Eterno
Nevertheless, later on, eventually the Eternal, por su inmensa rajem, because of his compasión, compassion, the Rahim, amplió su compasión, he made his compassion even wider, pero proféticamente. but in a prophetical way. Vamos a Isaías 56, verso 3. Let's go to Isaiah chapter 56 and verse 3. Isaías 56, verso 3. Isaiah chapter 56 and verse 3. Dice así: It says, y el extranjero que sigue a Yahweh no hable diciendo me apartará totalmente Yahweh de su pueblo, ni diga el eunuco. Aquí se está refiriendo a eunuco. Aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Yahweh: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Ve para allá. Isaiah chapter 56 verses 3 through 5. Let no foreigner who is bound to Yahweh say, Yahweh will surely exclude me from his people. And let no eunuch, and over here the word eunuch is as it is, complain, I am only a dry tree. For this is what Yahweh says, to the eunuchs who keep my Shabbats, who choose what pleases me and hold fast to my covenant, so them I will give within my temple and its walls a memorial and a name better than sons and daughters. I will give them an everlasting name that will endure forever. Entonces esa es la promesa del Abacados. So that's the promise of the Abacados, the Holy Ahora, Father. recuerden que primero se adelantó un malaj, Now remember that first a Malach, an angel, went volviendo first. a Hechos 8:26. Going back to the book of Acts, chapter 8 and verse 26. Pero en el verso 29 es el mismo Ruach HaKodesh de Yahshua But in the verse 29 is the same Ruach HaKodesh of Yahshua, el que le da la indicación: the one that gives the indication to acércate y júntate a ese carro. go to that chariot and stay near it. Ahora, en aquel tiempo, Now, by that time, todos leían en voz alta. everybody was reading loudly. Entonces, igual este hombre de fe. So this man of faith was doing the same thing. Bueno, aclarando un poco, Now, making some, trying to clarify it a little bit more. este hombre era judío, Was this man a era Jewish samaritano, person? A Samaritan? era un gentil africano. Was he a Gentile from Africa? La cuestión está, vuelvo a repetir, The question is here, and I'll repeat it, que Salomón tenía mucha descendencia, that Solomon had a lot of descendants, pero no cabe duda que este era un hombre de fe. but there is no doubt that this man was a man of faith. No sabemos su linaje, por así decirlo, We don't know su herencia. from which inheritance he came from. Bueno, vamos a suponer que era un gentil, Well, let's suppose that he was a Gentile. pero aquí el Eterno ya estaba haciendo ampliación en su rajem, But here the Eternal was making spread out his compassion. en su compasión. Ahora dice aquí en el verso 30, Now it stays here in the verse 30. acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Por favor. Verse 30 through 33. Then Philip ran up to the chariot and heard the man reading Isaiah the prophet. Do you understand what you are reading? Philip asked. How can I? He said, unless someone explain it to me. So he invited Philip to come up and sit with him. This is the passage of scripture the eunuch was reading. He was led like a sheep to the slaughter, and as a lamb before its sheareth, it is silent. So he didn't open his mouth. In his humiliation he was deprived of justice. Who can speak of his descendants? For his life was taken from the earth. La idea es que estaba leyendo Isaías 53. The idea is that he was reading Isaiah 53. Ahora vamos a Juan 5,
39, Now let's go to John Juan 5:39. 5:39. ¿Qué estaba haciendo este hombre lleno de fe? What was this man full of faith was doing? Que escudriñando las escrituras. He was looking through the scriptures. Sí, Yes. Juan 5:39. John chapter 5 verse 39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Verse 39. You study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very scriptures that testify about me. Ahora Now, voy a leer en Hechos 8, I'm going to read in Acts 8 del verso 34 from verse 34 en adelante. and ahead. Respondió el hombre lleno de fe, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció las buenas nuevas de Yahshua. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo reciba tevilá? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Yahshua es el Hijo de Elohim. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el hombre lleno de fe, y le hizo tevilá. Hasta ahí nada más. Ve para acá, Verse 36 and 30, through 38. As they traveled along the road, they came to some water, and the eunuch said, look, here is water. What can stand in the way of my being baptized? And he gave orders to stop the chariot. Then both Philip and the eunuch went down into the water, and Philip baptized him. Ahora, Now, es lógico and it is que logical este hombre lleno de fe that this man, the one that is full of faith, tuvo dos cosas, had two things: arrepentimiento y gozo. repentant and rejoice. Eso es importante. And that's very important. Ahora dice el verso 39. Now, verse 39 states, Cuando subieron del agua, el Ruach HaKodesh de la Adón arrebató a Felipe y el hombre lleno de fe no le vio más y siguió gozoso su camino. Ve para acá, Elisha. verse 39, when they came up out of the water, the Ruach HaKodesh of Yahweh suddenly took Philip away, and the eunuch didn't see him again. La palabra Natsal, The word natsal, ¿recuerdan cuál es? remember what it is? Arrebatar, To take away, el arrebatamiento. the taking away. Entonces la palabra Natsal So the word natsal no aparece muchas veces en la Tanaj, appears en la many Biblia. times in the Bible, in the Tanakh. No es nada más una sola vez en 1 Tesalonicenses. It's not only one time in the. No. No. La palabra Natsal aparece muchas veces en la Tanaj. The word natsal appears many times in the Tanakh. Eso lo in the vamos a Bible. seguir aprendiendo. That we will keep learning. Pero no cabe duda acá que sucedió un milagro. But there is no doubt that a miracle happened here. Dice el verso 40, Verse 40 pero states, Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba las buenas nuevas en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Por favor. verse 40, Philip, however, appeared at Azotus and traveled about preaching the good news, all the towns until he reached Caesarea. Ahora, Azoto aquí es Asdod, Now, Azotus here is Asdos, la antigua ciudad de Asdod. the La antigua ciudad de Asdod. the ancient city of Asdos. Ahora, Felipe Now, Philip, dice aquí que llegó a Cesarea. it states here that went to Caesarea. Quiero contarles algo I want to tell you something, y voy terminando. and I'm about to finish. La ciudad de Cesarea hasta la fecha, The city of Caesarea, up to date, allá en Israel, there in Israel, podemos decir que por las ruinas que hay, we can say that because of the ruins that there exist, es la ciudad más romana de todas. is the more Romanized city of all over there. Bendito Yahweh, yo tuve la oportunidad de estar ahí. Blessed Yahweh, I had the opportunity to be there, Y pronto todos nos iremos a Israel. and soon we all will go to there. Lo primero que me llamó la atención The first thing that called my attention al entrar a Cesarea when I entered era Caesarea cantidad de columnas Was- romanas en el piso. was the great quantity of Roman columns down on the floor. Y yo le pregunté al guía, And I asked the guide, ¿qué es esto? ¿Por qué tanto destrucción así?
What is this? Why is so much destruction over here? Él me explicó, debido a tantos terremotos, esta es una zona sísmica. And he explained me, oh, this is due to so many earthquakes. This is an earthquake zone. Ahora, también me llamó la atención Now, one more thing that called my attention ver un teatro romano. was to see a Roman theater. Todavía están la construcción, por así decirlo, las ruinas. There is part of the construction still there, the ruins. Y a unos metros está el mar Mediterráneo. And few meters or few feet away is the sea. Ahora, nunca he visto un mar más lindo, Now, I haven't más hermoso, seen a so más wonderful limpio. sea. No es la emoción de haber estado en Israel, It was not the emotion to be in Israel, sino que realmente se respira un aire diferente en todo Israel, but you really can breathe a very different air in Israel, porque es la tierra prometida because that's the promised land a la cual todos iremos. to which we all are going to go there. Primeramente Yahweh. First, Yahweh. Me llamó mucho la atención entonces, Something that really called my attention then, desgraciadamente también, unfortunately, also la promiscuidad de los romanos. the promiscuity of the Romans. Había del teatro hacia un lado, On one of the sides of the theater, había baños públicos there were some public baths, y era una promiscuidad tremenda, and it was enormous and promiscuity. porque no quiero profundizar en esto, I want to go so deep on this, pero era una sola línea but it all was in a one line con hoyos with a lot of holes, para que la pits, gente fuera al baño so people could go to a hacer sus to do necesidades their needs, y no había ninguna división, and there was not even one division. y eso lo among cuenta la them. historia. And even the story recounts that. Imagínate estar platicando con otro ahí. Just imagine you are doing your O sea, habla de business and promiscuidad, talking de to algo somebody muy else. horrible. So it is talking about promiscuity, Bueno. very horrible. Dice aquí que Felipe It fue says hasta here- Cesarea. It says here that Philip went to Caesarea. Ahora, Now, Felipe vivió ahí 20 años. Philip was living there for 20 years. Él prácticamente ya no se movió de ahí. Practically, he didn't move from over there. Vamos a Hechos 21, Let's go to Acts Verso 21 and verse 8. bendito es el abacados. Blessed is the Holy Father. Entonces en Hechos 21, verso 8, So in Acts chapter 21 and verse 8, después lo vamos a estudiar, we eventually are going to study it. dice, al otro States. día saliendo Shaul y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Bebakasha, Elisha. Verse 8. Leaving the next day, we reached Caesarea and stayed at the house of Philip, the evangelist, one of the 7. Ahora, algo que me llama la atención, Now, something that calls my attention, no es del que quiere ni del que corre, it is not for the one that wants, but neither for the one that runs, sino del que Elohim tiene compasión. but is for the one that Elohim has the compassion. Aunque vivía Felipe ahí, And even though Philip was living there, Yahshua mandó a Kefas Joshua sent Cephas para hablar con Cornelio to talk with Cornelius desde Jope. from Joppe. Entonces, Yahshua podía haber mandado a Felipe, So Joshua could send Philip, pero no. but no. Los planes del Eterno son The perfectos. plans of the Eternal are perfect. Entonces, Yahshua mandó a Kefas. So Joshua sent Cephas. Creo Peter. que hemos aprendido bastante hoy I'm sure that we have learned a lot today, y se han despejado muchas dudas and many doubts have been cleared sobre el libro de los Hechos. about the book of Acts. Cierren su Tanaj, amado Sahim, en Beloved este brethren, capítulo please 8 close your notebooks y tomemos la enseñanza tal cual. and let's take the learning Cierren as su it is. Tanaj y vamos a dar toda Gabá al Eterno Close your Tanakh and let's thank the Eternal por habernos permitido estudiar. for let us study. Bendito es el nombre de Yahweh. Blessed is the name of Yahweh. Este capítulo 8. This chapter 8. Ahora, hay que Now. recalcar esto. Let's recall this.
Aquí lo importante está que un varón lleno del Ruach HaKodesh, The important thing here is that a person who is como Felipe, a person that is separated fue by y the Ruach alcanzó a muchos samaritanos, as Philip, and he went and reached a many mucha Samaritans, casa de Israel, to so many people from the house para of que Israel, creyeran que Yahshua es el Mashiach for them to believe that Yahshua HaMashiach, y guardaran la bendita Torah. and they would keep the blessed Torah. Abba Kadosh, te Blessed damos Father, toda Gabá We thank you so por much habernos enseñado for had taught us este capítulo 8 de Hechos. this chapter 8 of Queremos Acts. aprender más, Abba. We want to learn even Tenemos more, mucha hambre Abba. We are y hungry mucha of your word, sed. and we are thirsty of your Y yo word. le preguntaría a mis hermanos, And I would ask to my brethren, ¿tienes sed de aprender más? are you thirsty to learn more? Qué poquitos. ¿Tienes sed de aprender más? Are you ¿Tienes thirsty hambre de aprender Are más? you hungry for Abba, learning more? danos más conocimiento, danos más de tu Torah, Abba, give us more from your Torah. danos más de tu bendito Brit Hadashah. Give us more from your Brit Hadashah. Toda Gabá Yahshua HaMashiach, Thank you so much, Yahshua HaMashiach. Omen Beomen. Amen.